Thank you, Pastor, for giving me an opportunity to come and serve God. Terima kasih Bapak Ibu Gembala sudah beri saya kesempatan untuk melayani Tuhan. We missed you this morning. Tadi kami tidak bertemu Bapak pagi hari. But I know you've been busy serving God. Tapi saya tahu Bapak sangat sibuk melayani Tuhan. I always say two pastors cannot be in the same place. One has to go out. One has to be inside. Saya selalu berkata, dua gembala tidak bisa duduk di tempat yang sama. Satu harus pergi keluar, satu harus duduk di gereja. So I'm so happy, Pastor, that you were going out and ministering, to the hungry people. Jadi saya sangat bahagia Bapak Gembala pergi keluar untuk melayani orang-orang yang haus dan lapar. This morning I prepared a different message. Pagi tadi saya sudah menyiapkan khotbah yang berbeda. But then I could not go into it. Tapi saya tidak bisa masuk ke firman itu. I had to obey the voice of the Holy Spirit. Saya harus mentaati suara daripada Roh Kudus. God told me very clearly this morning. Tuhan berkata dengan jelas pagi hari ini kepada saya. This church is called for missions. Gereja ini dipanggil untuk sebuah misi. This church, this ministry, this vision is to fulfill the Great Commission. Gereja ini, pelayanan ini, tempat ini dipanggil untuk menyelesaikan mandat agung itu. Pastor, very clearly God spoke to me 3 o'clock in the morning. Dengan sangat jelas Pak Gembala, Tuhan berkata kepada saya jam 3 pagi. That God is going to give you a school of missions. Tuhan akan berikan engkau sekolah misi. People from all over Indonesia are going to come here to be trained for missions work. Orang dari seluruh Indonesia akan datang ke tempat ini untuk dilatih untuk pekerjaan misi. And then I was wondering, how is that going to happen? Lalu saya bertanya-tanya bagaimana ini terjadinya. And then all of a sudden when I was here, dan tiba-tiba saat tadi saya berada di sini, I suddenly, I've been here many times, but suddenly I noticed those flags over there. Saya sudah kesini beberapa kali, tapi saya baru sadar bendera-bendera di sekeliling sini. Then the Holy Spirit said, dan Roh Kudus berkata, those flags are not for decoration. Bendera-bendera ini bukan untuk dekorasi. It's for prophetic declaration. Tapi untuk deklarasi profetik. That the nations will be saved in the name of the Lord Jesus Christ. Bahwa bangsa-bangsa akan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. And from here God is raising up a new generation of missionaries. Dan dari sini Tuhan akan membagikan sebuah generasi baru para penginjil misionaris. And then without any prior information, I requested Ibu Gembala to come and to lay hands on me and release me to be a missionary sent from Shekinah Glory Church in Temanggung to the nations of the world. Dan sebelum ada informasi sebelumnya, saudara, tadi saya minta Ibu Gembala untuk datang menumpangkan tangan ke saya dan untuk mengutus saya untuk misi ke bangsa-bangsa. And I was so honored to be blessed by her. Dan saya sangat merasa terhormat untuk diberkati oleh Ibu Gembala. The fire of God came on me. Api Tuhan turun atas saya. I couldn't stand anymore. Bahkan saya tidak bisa berdiri. I know it was very embarrassing. Saya tahu ini memalukan seringkali. We want to have a formal, dignified, sophisticated worship. Mungkin kita maunya sebuah penyembahan yang formal, yang terhormat, yang baik. Sometimes we are conscious of the people watching us around the world. Kadang kita ini memperhatikan orang-orang yang menonton kita, memperhatikan kita. But I know this church is not a people pleasing church. Tapi saya tahu gereja ini bukanlah gereja yang hanya menyenangkan manusia. This church does not follow the crowd. This church follows the cloud. Gereja ini bukan mengikuti kerumunan, tapi mengikuti tiang awan itu. And I know in my heart that this dear pastor is a Jesus pleaser, not a people pleaser. Dan saya sungguh-sungguh tahu dari dalam hati saya bahwa Bapak dan Ibu Gembala adalah orang-orang yang menyenangkan Yesus dan bukan menyenangkan manusia. Some may not understand the move of the Holy Spirit. Kadang kita tidak mengerti kegerakan daripada Roh Kudus. It may not be logical. Mungkin tidak secara logika kita masuk. Stretching the rod at the sea, it's not logical for it to divide. Mengulurkan tongkat ke lautan itu mungkin nggak masuk logika kita. Pouring dirty water in a 6 container is not logical. Menuangkan air ke sebuah wadah itu mungkin nggak masuk logika kita. There are so many things that is in the Bible may not be rational and logical.
Ada banyak hal di Alkitab yang tidak masuk logika kita dan gak rasional. But our God is a supernatural God. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang He's above all supranatural. logic. He's above all intellectual mindset. Dia melebihi semua kecerdasan pemikiran kita. So there was such a move of the Holy Spirit. Ada sebuah kegerakan Roh Kudus yang begitu hebat. Such a awesome, powerful presence of God. Ada hadirat Tuhan yang berkuasa yang begitu hebat. And I know the worship team is another notch than they were last time when I came here. Dan saya tahu para tim pujian penyembahan ini sudah berada di level yang berbeda dari yang sebelumnya saya datang. That's the time the Lord told me speak about missions. Ada waktunya Tuhan berkata kepada saya untuk berbicara tentang misi, Speak about discipleship. bicara tentang pemuritan. And I'm just going to touch a little bit on that. Saya akan bahas sedikit mengenai itu. We know this verse Luke 14:25 and 26. Kita tahu ayat ini Lukas 14. Luke 14th chapter. Lukas 14. It's a very difficult chapter Ini adalah sebuah pasal yang sangat and very sulit. difficult verse also. Juga sebuah ayat-ayat yang sulit. And I tremble when I read this verse. Dan saya ini bergetar saudara saat saya membaca These are firman few ini. of the scriptures that shakes me up. Ini adalah beberapa firman Tuhan yang menggoncangkan hati saya. So can you read 25 and 26? Kita akan baca ayat 25 dan 26. Luke 14. Okay. Are we ready? Yeah, can you read please? Saya akan bacakan Lukas 14 ayat 25 dan 26. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." He says, a massive crowd followed Jesus. Dikatakan di sini bahwa orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Thousands and thousands of people followed Jesus Ribuan demi ribuan orang itu mengikuti Yesus. because he was giving them free food, Karena Yesus memberikan makanan gratis, free school, free education, free clothes, sekolah, pendidikan, pakaian gratis, free, transportation, BMW, limousine for all the disciples. transportasi mobil BMW, limusin untuk para muridnya. He paid the taxes for them. Yesus membayar pajak untuk mereka. There was always abundance, there was always overflow. Selalu ada kelimpahan, selalu ada sesuatu yang meluap. So crowds followed Jesus. Jadi orang-orang berkerumun mengikuti Yesus. But Jesus never followed the crowd. Tapi Yesus tidak pernah mengikuti kerumunan. You cannot follow the crowd and follow Jesus at the same time. Saudara tidak bisa mengikuti kerumunan dan mengikuti Yesus dalam waktu yang bersamaan. And suddenly Jesus turned around and saw so many people following him. Dan tiba-tiba Yesus lihat ke belakang dan lihat banyak orang mengikuti dia. And he said, what's going on? Why are you all following me? Dan dia berkata, apa yang terjadi? Kenapa engkau mengikuti aku? If you want to follow me Kalau and you want to be my disciple, Kalau engkau mau mengikut aku dan menjadi muridku, you must put aside, means give priority to me, engkau harus preference. mengesampingkan semuanya dan menjadikan aku prioritas. Put aside your father, your mother, your wife, your sister. He didn't say hate them. He said, keep them aside. Di sini tidak dikatakan dibenci, tapi dikesampingkan, mengesampingkan. Put me first. Taruh aku menjadi yang utama. And then it may even happen that you may have to hate your own life. Bahkan mungkin sampai harus kita membenci nyawa kita sendiri. If you want to be a follower of the Lord Jesus Christ, you must take up the cross. Kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus, saudara harus memikul salib. And he says, verse 27, Dan dikatakan di ayat ke-27, anyone who comes to me must be willing to take my cross and experience it as his own. barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Many times we think Christianity, to be Christian means just go sit in the church. Seringkali kita berpikir menjadi orang Kristen berarti hanya duduk di It's gereja. important we come to church so that we can be equipped and trained and sent. Penting untuk kita ke gereja supaya kita diperlengkapi, dilatih dan diutus. Church is not an entertainment center. Tapi gereja bukan pusat hiburan. Church is not a cruise boat.
Gereja itu bukan kapal pesiar, It's a rescue boat. tapi adalah kapal penyelamat. So if you go on a cruise, be prepared to be crucified. Jadi kalau saudara pergi berlayar, saudara siap untuk disalibkan. Amen. Amin. Be prepared to accept the discipleship of Jesus Christ, to be a follower of Jesus Christ. Bersiap untuk terima pemuritan, menjadi pengikut Kristus. So church is a rescue boat, rescuing the lost at any cost. Jadi gereja adalah kapal penyelamat untuk menyelamatkan yang hilang apapun And harganya. then verse 28 Jesus says very emphatically, Dan di ayat yang ke-28 Yesus dikatakan dengan sangat jelas, don't follow me without considering how much it will cost you. jangan mengikut aku dengan memperhitungkan harganya. I'm reading from the Passion Translation. Saya baca dari terjemahan The It's Passion. very simple. Don't follow me if you do not know, if you do not consider how much it will cost you. Jangan ikuti aku kalau engkau tidak tahu harga untuk mengikuti aku. So discipleship has to cost you something. Jadi pemuritan itu harusnya mengorbankan sesuatu dari Cost hidup you saudara. everything, cost you your own life. Bahkan mengorbankan semuanya, mengorbankan hidupmu And sendiri. then it says, who would construct a house without before first sitting down to estimate the cost? Dan dikatakan siapa yang bisa membangun rumah tanpa duduk terlebih dahulu dan memperkirakan biayanya. Otherwise he may lay the foundation or not able to finish it. Kalau tidak melakukan itu mungkin akan taruh fondasinya dan gak bisa menyelesaikan pembangunan rumah. And Jesus says the neighbors will ridicule that person, say, look at him, he started to build but could not complete it. Dan Yesus berkata kalau itu terjadi tetangga akan mempermalukan kamu karena kamu membangun rumah dan tidak bisa menyelesaikannya. And verse 31 he also says, Dan ayat 31 dia have you berkata, heard of a commander who goes out to war without first sitting down to strategically plan the strength of his army to win the war against the opponent? Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. 32. Ayat yang ke-32. If he knows he doesn't stand the chance of winning the war, the wise commander will send out people to negotiate. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat See perdamaian. how Jesus as a strategist, Yesus di sini sebagai ahli strategi, as a wise commander, sebagai pemimpin perang yang bijak, compares discipleship to a cost of building a building. membandingkan harga dari sebuah pemuritan dengan bagaimana membangun sebuah bangunan. How can you build if you do not have sufficient funds? Bagaimana saudara bisa membangun sebuah bangunan kalau tidak punya dana yang cukup? You have to prepare. Saudara harus mempersiapkan. So discipleship is not just I take the Bible, I go to church every Sunday. Jadi pemuritan bukan berarti hanya ambil Alkitab saudara dan pergi ke gereja setiap It's a minggu. process. Tapi adalah sebuah proses. If you begin something, you should finish it. Kalau saudara memulai sesuatu, saudara harus selesaikan itu. And discipleship is also taking territory for Jesus. Dan pemuritan juga berarti mengambil teritori bagi Yesus. So Jesus is talking serious stuff here. Jadi Yesus di sini bicara hal-hal yang begitu serius. And he says if you cannot put top priority, Jesus as top priority over your life, Kalau engkau tidak bisa menaruh Yesus menjadi prioritas utama dalam hidupmu, you cannot be his disciple. engkau tidak bisa menjadi muridnya. Many people think following Jesus is like a bed of roses. Banyak orang berpikir mengikuti Yesus itu sesuatu yang nyaman, seperti ranjang bunga. Everything will be easy, comfortable, convenient, stress-free. Semuanya menjadi nyaman, menjadi tidak stres apapun, khawatir Of apapun. course, Jesus said, "Come to me, my yoke is easy and my burden is light." Ya betul, Yesus berkata, datanglah kepadaku karena bebanku itu ringan. But he said, "Take my yoke upon you. Tapi Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Take the cross and I will give you strength." Pikul salib itu dan aku akan berikan kau kekuatan. So we need to understand God from this point of view. Jadi kita harus memahami Tuhan dari cara pandang ini. How do we build? If it is a building, how do we build? Kalau ini bayangkan adalah sebuah bangunan, bagaimana kita membangunnya? Saint Paul says in 1 Corinthians 14th chapter, Paulus berkata di dalam kitab Korintus, he who speaks in tongues builds himself. dia berbicara dalam bahasa lidah membangun dirinya sendiri. So the number one
thing that you need to do to build is pray in the Holy Ghost. Jadi hal pertama kalau saudara mau membangun adalah saudara harus berdoa di dalam roh. Prayer is the foundation. Doa adalah fondasinya. Without prayer you cannot be a disciple, you cannot be a child of God, you cannot be a missionary. Tanpa doa saudara tidak bisa menjadi misionaris, tidak bisa menjadi anak Tuhan, tidak bisa menjadi pengikut Tuhan, murid Tuhan. Psalms 127. Mazmur 107. King David says, if the Lord does not build the house, those who labor will labor in vain. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka semuanya sia-sia. So we need the Lord to help you build the school of missions. Jadi kita perlu Tuhan untuk menolong saudara membangun sekolah misi. Moses was a builder. Musa adalah seorang Abraham pembangun. was a builder. Abraham juga adalah seorang How did pembangun. they build? They build with faith. Bagaimana mereka membangun? Mereka membangun dengan iman. The Epistle of Jude, the smallest book in the New Testament, Kitab tersingkat di Perjanjian other than Baru. 2 John, it says, 20th verse, build your most holy faith by praying in the Holy Ghost. Di ayat yang ke-20 dikatakan bangun imanmu yang paling kudus di atas dasar daripada Roh Kudus. Now listen, both the time it is not praying in tongues, Seringkali bukan berbahasa lidah, praying in the Spirit. tapi berdoa di dalam roh. I repeat again. Saya akan ulangi Many lagi. people think praying in tongues is praying in the Spirit. No. Banyak orang berpikir berbahasa lidah berarti berdoa dalam roh. If you don't have the fire of the Holy Spirit, Kalau saudara tidak punya api Roh Kudus, if you don't have the power of the Holy Ghost, kalau saudara tidak punya kuasa Roh you're just Kudus, the empty vessels making noise. saudara hanya bejana kosong yang berbunyi. We need to be, when you're praying in tongues, when you're praying in the Spirit, it says you shall receive power. Saat saudara berdoa dalam roh, saudara seharusnya menerima kuasa. So we understand that praying in the Spirit has to be explosive. Jadi kita harus mengerti berdoa di dalam roh itu seperti sebuah ledakan. It has to be dynamic. Harus dinamis. It has to have the supernatural power of God flowing into your spirit. Harusnya ada kuasa supranatural Tuhan yang mengalir kepada rohmu. So we need to pray in the Spirit. Jadi kita perlu untuk berdoa di Now, dalam I don't roh. want to go much further because you may not be able to understand. Saya tidak mau lanjutkan lebih jauh karena mungkin saudara tidak akan mengerti. And again, Ephesians 6 chapter, Kita lihat di Efesus pasal yang ke-6 the 18th verse. ayat yang It says, put ke-18. on the armor of God. Pakailah selengkap senjata Allah. Why? Kenapa? Not to do warfare, not to go out and fight with the devil. Bukan untuk peperangan, untuk memerangi iblis. No, 18th verse clearly says to pray all kinds of prayer. Di ayat yang ke-18 dikatakan untuk berdoa segala macam doa. Oh, let's read that verse. Let me not rush. I'm sorry. Mari kita buka ayatnya. Yeah, 6th chapter, Efesus 6. Ephesians 6. Efesus, Okay, verse 10 says, ayat yang ke-10 dikatakan, I have saved this most important truth. Okay, Apostle Paul tells Ephesians, ya, Paulus berkata kepada jemaat Efesus, be supernaturally infused with strength. akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan When kuasa-Nya. you have intimacy with the Lord Jesus Christ, you will be supernaturally connected. Saat saudara punya keintiman dengan Tuhan, saudara akan terhubung secara roh. It may be different in your translation. Mungkin berbeda di terjemahan bahasa Or if Indonesia. you're reading King James or Old King James or New King James or any other James, you will not get this revelation. Kalau saudara baca di terjemahan King James yang lama, yang baru, saudara mungkin tidak mendapat yang pewahyuan yang sama. So in spiritual warfare, Jadi dalam peperangan roh, it says stand victorious. Before you do anything, you must be victorious. dikatakan sebelum kau melakukan apapun, saudara harusnya berkemenangan. Many people go and fight to take victory. We don't fight for victory, we fight from victory. Banyak orang pergi untuk meraih kemenangan, tapi kita ini bukan berperang untuk mendapatkan kemenangan, kita berperang dari kemenangan. We are here to execute the finished work of Jesus on the cross. Jesus finished it on the cross for us. Kita di sini untuk mengeksekusi
mengeksekusikan apa yang sudah Tuhan selesaikan di kayu salib. Tuhan sudah Our menyelesaikannya di job kayu is to salib. take the flag of Calvary and plant it wherever we go. Tugas kita adalah untuk mengambil panji-panji keselamatan itu dan menanamnya itu. So we are a possessing generation. Jadi kita ini adalah generasi yang mengambil. Jesus said, occupy until I come. Yesus berkata, diperlengkapi sampai aku datang. He had kembali. a colonial mindset, take colonies, take territories. Tuhan seperti punya cara pandang koloni untuk mengambil And then he teritori. says, after that he says, put on the complete armor. Let's not go into that. Put on the complete armor. Setelah itu Yesus berkata, kenakan seluruh perlengkapan senjata If Allah. you could get my book on weapons of warfare, you'll be able to understand the explanation I wrote about this some 30 years ago. Kalau saudara nanti mendapatkan buku saya tentang peperangan rohani, saudara bisa mengerti pewahyuan ini yang saya dapatkan 30 years ago I wrote this 30 revelation. tahun yang lalu saya menulis pewahyuan ini. How to be victorious. Bagaimana untuk berkemenangan. I teach people. I'm a trainer. I love to train people for victory. Saya suka untuk mengajari orang, melatih orang untuk berkemenangan. Not for battle. Bukan untuk peperangan. Because battle is already won. Karena peperangan itu sudah dimenangkan. Amen. Do you agree with me? Saudara sepakat dengan Jesus saya? has won the war. Yesus sudah memenangkan peperangan We itu. are finishing the devil who's already been finished by Jesus. Kita ini hanya menggenapi semua yang Tuhan sudah selesaikan. Yeah, so he has completed. It's a tetelestai. That means selesai, finished, over. Tuhan berkata sudah selesai. It is done. Sudah selesai. And we need to understand the warfare is not out there. The warfare is in our mind. Kita perlu mengerti bahwa peperangan itu bukan di luar, tapi di dalam pemikiran kita, cara berpikir kita. We need to pull down all the walls that block us from receiving this revelation from God. Kita harus hancurkan setiap tembok yang menghalangi kita menerima pewahyuan daripada Tuhan. So that's why verse 12 says, Itu kenapa di ayat ke-12 this is dikatakan hand-to-hand combat. ini Means adalah close range. ini adalah peperangan satu lawan satu, peperangan jarak dekat, Not long range. bukan peperangan jarak jauh. And then it says, okay, let me skip. It explain about how we have to extinguish the arrows of the enemy, verse 16. Di sini dijelaskan untuk bagaimana melawan. And after you panah-panah do iblis. all this, without doing all this, you cannot pray first of all. Tanpa melakukan semua ini kita tidak bisa berdoa. And then it says, you take faith. Dan dikatakan Verse 16, take faith butuh iman. as a wrap-around shield. Ya, seperti perisai iman. And then it comes, verse 18. Lalu masuk ke ayat yang ke-18. Take the mighty razor sharp sword, spirit sword of the spoken word of God. Ambillah pedang yang tajam itu, yaitu adalah perkataan firman Tuhan. So the sword of the spirit is not the Bible. Jadi pedang roh itu bukan Alkitab. Many people use the Bible and beat the devil. Come out in Jesus' name. Come out in Jesus' name. The Bible has no power. Banyak orang mengambil Alkitab lalu memukulkan dan bilang, ayo keluar iblis, keluar iblis. Tapi It's just bukan a book. Alkitabnya. It's just a book. Itu hanya buku. But the words in that Bible Tapi firman yang ada di dalam Alkitab comes into your spirit masuk ke dalam rohmu and comes out through your mouth like a sword of the spirit. dan keluar melalui mulutmu seperti pedang The di roh. devil is afraid of that word that comes in the power of the Holy Spirit. Dan iblis takut akan perkataan yang keluar yang daripada Roh Kudus itu. I still remember Saya masih ingat some 23 years back, 23 tahun yang lalu I was in Mauritius. saya waktu itu di Mauritius. And then there was an elderly pastor. Di situ ada seorang pendeta yang sudah cukup He was berumur. translating for me. Dia menerjemahkan untuk saya. And there was one lady at the back disturbing the whole service. Dan ada seorang ibu di belakang yang mengganggu seluruh ibadah itu. Obviously she was possessed with demons. Sangat jelas bahwa dia kerasukan setan. And she was distracting the church service. Dan dia mengganggu jalannya ibadah. And I was just got married, I went there for honeymoon, but the pastor never allowed me to go to the beach. Saya di situ baru saja menikah, saya pergi untuk bulan madu, tapi pendeta ini tidak mengizinkan saya hanya berbulan He madu. said, no, you need to come and preach in our church. Dia bilang kamu harus datang ke gereja kami dan berkhotbah. And that lady was laughing and screaming and distracting everyone. Dan ibu itu, perempuan itu tertawa dan mengganggu semua orang. So the pastor said, this is my church.
Jadi pendeta ini berkata, ini gereja And I will saya, not allow demons to disturb the service. dan saya tidak mengizinkan setan untuk mengganggu ibadah. Maybe you are afraid because you are young and inexperienced. Mungkin kamu takut karena kamu masih muda dan belum berpengalaman. That's what he told me. Itu yang dia bilang I kepada said, saya. yes sir, I'm young, I'm not experienced with this. Saya bilang, benar Pak, saya masih muda, saya belum berpengalaman akan hal ini. And the pastor said, don't worry, I am there for you, I will take care of this. Dan pendetanya bilang, jangan khawatir, saya akan urus ini. So he goes to that lady. Lalu dia pergi menuju ke wanita itu. He takes the Bible, Dia ambil puts it Alkitab, on top of her head, taruh di atas and he kepalanya. lays his hands on that lady's hair Dan dia tumpang tangan di atas kepala perempuan ini. and closed his eyes Dan memejamkan mata. and spoke in tongues so loudly Dan berbahasa lidah dengan sangat and keras. started shaking her up. Dan mulai menggoncang-goncangkan And he said, I perempuan command you ini. in the name of Jesus, you lady demons, get out of this lady right now. This is my church. You have no right to disturb my church. Aku perintahkan setan yang di dalam wanita ini untuk keluar. Kamu tidak punya kuasa untuk mengganggu gereja ini. Gak punya hak untuk ganggu gereja And that ini. lady was still laughing. Dan wanita ini masih saja She tertawa. said, sir, take your hands off. Dia bilang, Pak, lepaskan tanganmu dari aku. He said, how dare you tell I should take your hands off? Dan dia bilang, kok kamu berani suruh saya lepas tangan? He dari got kamu?" very angry, Dia jadi sangat marah, became emotional. jadi emosional. And then, he kept speaking in tongues loudly, spitting on her face. Pendeta ini masih terus berbahasa lidah dengan sangat keras, berbahasa lidah di depan muka Second time perempuan she ini. said, please take your hands off. Dan yang kedua kali perempuan ini bilang, lepasin And I tanganmu. was watching from there. Dan saya I was in the pulpit. I memperhatikan. didn't want to get out of the pulpit. That's a safe zone for me. Saya masih di atas mimbar, itu adalah zona aman bagi saya. I was using pulpit as my shield. Saya menggunakan mimbar sebagai perisai saya. No devil can cross the pulpit and come. Tidak ada setan yang bisa mendekat kepada mezbah This nice, mimbar. gentle pastor, sweet pastor went and took authority, take dominion. Dan pendeta ini pendeta yang sangat manis, dia mengambil otoritas But teritorialnya. that lady slapped the pastor on his cheek. Dan perempuan wanita ini menampar pendetanya. And his specs went flying, hit the wall, ting, 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 ting. Dan kacamatanya itu sampai terlempar, saudara. I said, oh my God, how dare she could do this? Saya bilang, ya Tuhan, kok bisa perempuan ini lakukan And itu? he looked at me. Dan dia lihat ke saya. What kind of a preacher you are? You are not coming and helping me. This is warfare. Come, let's fight this devil. Kamu itu pengkhotbah macam apa, kok kamu nggak tolong saya untuk lawan setan ini? I said, no sir, please come back. Saya bilang, enggak Pak, kamu No, kembali we have aja to ke cast sini. this demon out. Dia bilang, kita harus usir setan ini. I said, sir, please listen to me. Saya bilang, Pak, tolong dengarkan If you want saya. to cast out demons, please don't close your eyes. Kalau kamu mau mengusir setan, jangan tutup matamu. Don't close your eyes and cast out demons. You will not know where the kick will come or slap will come. Jangan tutup matamu karena kamu nggak tahu nanti kalau kamu ditampar atau kamu ditendang. And number 2, sir, please don't put your hand on the demons. Dan yang kedua, Pak, jangan tumpang tangan atas setan itu. You are such an amazing pastor. Your hand is to bless the children, bless the church. Don't use that same hand for these small demons, please. Kamu itu pendeta yang luar biasa. Jangan pakai tanganmu untuk menumpangkan tangan atas setan ini. Seharusnya tanganmu untuk And number 3, memberkati. sir, don't speak in tongues to the devil. The tongues is the prayer language to pray to God, not to command the demons. Dan yang ketiga, Pak, jangan berbahasa lidah untuk setan, karena berbahasa lidah itu untuk berdoa kepada Tuhan. And then I said, Jesus sent the word, cast the demon out. Just have to say out, and it will go out. Seperti Yesus, saudara hanya memerintahkan untuk setan itu keluar, maka setan itu keluar. I looked at the lady who was laughing and screaming and shouting. Saya lihat perempuan ini masih tertawa dan masih berteriak. I said, Saya bilang, shh, quiet. diam. She shut her mouth like this. Dan dia langsung tutup mulut seperti And ini. the pastor is telling, you didn't use in the name of Jesus, be quiet. Pendetanya bilang, kamu bahkan gak pakai nama Yesus untuk suruh perempuan ini And diam. the devil said, sir, he doesn't have to use the name of Jesus. I already see Jesus in him. Setannya berkata, dia gak perlu pakai nama Yesus karena saya sudah melihat Yesus di dalam And dia. then when he said, shh, it was not him, it was Jesus in him saying, shh, and I'm waiting for the next command, out, I will leave. Dan dia berkata, waktu tadi Pak Pendeta bilang, shh, ya, itu bukan dia yang bilang, tapi Yesus yang suruh diam. Dan perintah selanjutnya adalah untuk pergi dari wanita ini, dan saya akan pergi. Did somebody come here and tap me? Who was that? Did you see it? Somebody just came and tapped me here. Ada seseorang tadi yang datang Oh my dan goodness. menepuk saya. But let me finish this. Biarkan saya selesaikan ini.
Listen to this carefully. Saudara mari dengarkan baik-baik. That pastor, such a nice man, humble man. Pendeta ini orang yang baik, orang yang rendah hati. He caught me and hugged me and he said, I am a pastor for 50 and 60 years. Nobody told me what you told me. I wish I had met you 50 years ago. Dia peluk saya dan berkata, sudah sekian lama saya menjadi hamba Tuhan, tapi belum ada yang kasih tahu saya seperti kamu kasih tahu saya. He said, sir, that's why God sent me here Itulah. to tell you this is not the way to do deliverance. Itulah kenapa Tuhan kirim saya untuk ke sini untuk memberitahu bagaimana untuk melepaskan melakukan pelepasan. Devil runs when you know the truth about devil deliverance. Iblis itu akan kabur saat saudara tahu kebenaran bagaimana untuk melakukan pelepasan. And I looked at that and said, shh. Saya lihat wanita ini dan bilang, shh. Immediately the demons left. Dan tiba-tiba setan itu kabur. And that lady apologized to the pastor. Dan wanita ini minta maaf sama She knelt down pendetanya. and hugged that pastor. Dia berlutut dan memeluk pendetanya. I'm sorry, pastor. Maaf Pak 35 Pendeta, years I've been coming to your church. 35 tahun saya sudah datang ke I wouldn't gerejamu. stretch my hand at you, sir. Saya gak akan mengulurkan tangan saya But ke it was kamu. those demons that were controlling me. Itu adalah setan-setan yang menguasai saya. And today I repent and I give my life again to Jesus. Dan hari ini saya bertobat dan beri hidup saya kembali untuk Yesus. You know, there was so much joy after the deliverance happened in that place. Dan ada sebuah sukacita yang besar saat pelepasan itu terjadi. Now, why am I saying this? Kenapa saya ceritakan God ini? is taking us as a church to another level of victory. Tuhan bawa kita sebagai gerejanya kepada tingkatan yang lain mengenai kemenangan. You know, this is the vision I see as a seer. Ini adalah sebuah penglihatan yang saya lihat sebagai While pelihat. the pastor, the father of the house is sitting here, demons can be cast out 50 or 100 kilometers away from this old region. Saat Bapak Gembala duduk di sini, bahkan setan itu bisa diusir 50-100 km dari area ini. Like Evan Roberts, Seperti Evan or Roberts, Charles Finney, seperti Charles or Finney, Smith Wigglesworth, atau Smith Wigglesworth. these great men of God, Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini. Alexander Dowie, Alexander Dowie or John G. Lake. atau John G. Lake. They would just look and the dead people will raise back to life. Mereka hanya melihat dan orang mati itu dibangkitkan. The demons will tremble when they cross the villages. Setan itu bahkan bergetar saat mereka itu memasuki sebuah That desa. anointing is coming upon this church right now. Pengurapan itu turun atas gereja That ini saat dominion ini. anointing is coming back on the body of Christ right now. Pengurapan untuk mengambil alih itu turun untuk That tubuh Tuhan authority, bagi heavenly tempat di tempat authority ini. is coming upon this generation in this season. Otoritas surga itu turun untuk generasi di musim ini. But are we ready to take it? Tapi apakah kita siap untuk mengambil And I itu? believe God is going to give you a young generation that is going to be passionate to see revival. Dan saya percaya Tuhan akan berikan generasi-generasi muda yang bergelora untuk melihat lawatan. But that revival comes only when we surrender. Please, Tap- worship team, come and help me. Tim pujian penyembahan boleh datang. That unless we surrender, Tapi lawatan itu datang hanya kalau kita berserah. unless we yield, Kalau kita sungguh-sungguh berserah. unless we take up the cross, Saat kita memikul salib. unless we have the character of Jesus formed in us. Saat kita memiliki karakter Yesus dibentuk di dalam This kita. evening I want to ask you, Sore hari ini saya mau bertanya kepada saudara. this is not evangelism. Ini bukan penginjilan. We need evangelism. Kita butuh penginjilan. There are two sides for a church, evangelism and discipleship. Ada dua sisi gereja yang diperlukan, penginjilan dan pemuritan. Every time when God sends a man of God, he doesn't come as an evangelist to lay hands on you, prophesy for you, healing for you, miracles for you. Setiap kali hamba Tuhan dikirim ke tempat ini bukan hanya untuk menumpangkan tangan kepada saudara memberikan kesembuhan mujizat bernubuat, bukan. Sometimes you need to have apostles. Seringkali saudara butuh rasul. The Bible clearly says church is built on the foundation of prophets and apostles. Alkitab berkata gereja dibangun di atas dasar nabi dan juga rasul. Ephesians 2nd chapter 20th verse. Efesus 2 ayat yang ke-20. And 1 Corinthians 3:8 says there's no other foundation that can be laid except the Jesus Christ, the chief and cornerstone. Dalam 1 Korintus juga dikatakan tidak ada dasar lain selain daripada Yesus sebagai batu penjuru itu. So God is raising apostolic voice in this church. Jadi Tuhan membangkitkan suara kerasulan di God is tempat sending ini. prophets who can stir up and guide the church into the calling and destiny.
Tuhan membangkitkan nabi-nabi yang bisa mengarahkan untuk kepada tujuan And ilahi. we need to have revelation truth. Dan kita perlu pewahyuan kebenaran. That 17th verse says spoken word of God, which is the rhema that brings the harvest. Ayat ke-17 dikatakan itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, rema yang membawa tuaian. You can read the Bible from cover to cover, and if you don't have rhema, you are lost. Saudara bisa baca Alkitab dari semuanya saudara, tapi kalau nggak punya pewahyuan saudara bisa kehilangan semuanya. As I said last time, Seperti yang saya katakan sebelumnya, Jesus said, John 10:27, Yesus berkata di dalam kitab Yohanes, my sheep shall hear my voice. domba-dombaku mendengar suaraku. He didn't say my sheep will read the Bible. Dia tidak berkata domba-dombaku membaca Alkitab. You can read the Bible and not hear his voice. Saudara bisa baca Alkitab tapi tidak mendengar suaranya. But you cannot hear the voice without reading the Bible. Tapi saudara tidak bisa dengar suara Tuhan tanpa membaca We Alkitab. must hear the voice of God. Kita harus mendengar suara Tuhan. Tap your neighbor and say, you must hear the voice of God. Katakan kanan kirimu kau harus mendengar suara Tuhan. Tell your neighbor, you must hear the voice of Katakan God. kepada kanan kirimu kau harus dengar suara Come on, you Tuhan. must hear. Tap the neighbor, beat the neighbor, shake the neighbor. Ya, Come on. goncangkan kanan kirimu saudara, Shake the- katakan shake- kau harus shake- dengar suara Tuhan, goncangkan. Shake them like milkshake and say, you need to hear the voice of Kau God. harus dengar suara Tuhan. Yeah, like that. I like that. Ya, Hear the seperti voice itu. of God. Dengar suara Tuhan. You must hear the voice of God. Engkau harus dengar suara Tuhan. Moses, young boy, 4 years, could hear God's voice. Bahkan Musa masih kecil 4 tahun dia sudah bisa mendengar suara Samuel Tuhan. could hear God's voice. Samuel bisa mendengar suara Why not Tuhan. you can hear God's voice? Kenapa saudara tidak bisa mendengar suara Tuhan? So we need to have a revelation knowledge. Jadi kita perlu pewahyuan, pengertian. We need to have prophetic voice. Kita perlu suara kenabian. No more time for evangel. We cannot evangelize the believers again and again. Kita tidak akan menginjili orang percaya lagi dan lagi. We cannot be having altar call again, surrender your life again and again and again. No. Kita tidak bisa altar Too call childish. lagi, menyerahkan hidupmu, itu terlalu kekanak-kanakan. No, you need to grow up to be a mature, seasoned, well-versed adult. Saudara harus menjadi dewasa, saudara. We are no more babies drinking milk. Kita bukan lagi bayi yang minum susu. We need strong meat. Hallelujah. Kita perlu daging, We saudara. need chicken. We need ayam goreng. Yes. Kita You like butuh ayam goreng? kita Yes. butuh ayam goreng. You need meat. You need strong food. Saudara butuh daging, butuh makanan yang keras. Cannot live with milk anymore. Tidak bisa hanya dengan susu lagi. Amen. How many of you agree with Amin. that? Saudara seberapa banyak How many of you say, sepakat? I don't want to drink any more milk? Saya lahir tidak lagi untuk minum susu saja. Unless it's coffee or tea, whatever. Kalau kopi teh nggak apa-apa. But we need strong meat. Those who say I need strong meat, Tapi can I kita see your perlu hand? makanan keras. Siapa Can we saudara all yang stand up to setuju your feet? boleh? Can we all stand up to Mari your kita feet? bangkit berdiri.